Guys, welcome to my vlog guys. Nagpadala ako ng mga sport accessories tulad ng table tennis dito sa sa Victory Liner dito sa Sampaloc. Ayan, papuntang guys, papuntang Olongapo at saka Baguio. Ayan yung ayan yung table tennis. Ito, yan, Irene. Yan. Ayan, table tennis. Yung table tennis. Saka yung isa sa sa Baguio. Dito. Yan. Yung bago. Yan. Wala. Hindi pala. Doon pala. Doon. Pabuntang yung isa Baguio. Pabuntang Baguio to. Ang AC. Yan. Yan. Pabuntang yan. Pabuntang Baguio. Yan, papuntang sports accessories guys, papuntang Baguio. Table tennis. Yan, table tennis. Yan natin guys. Thank you guys. Sports accessories.